Yo, what's up? Magandang hapon sa ating lahat mga idol. Welcome back to my YouTube channel. Sincerely Captain Idol. Nandito tayo ngayon. May mga traffic light, photo beat video, photo beat vlog mga idol. Ay mag-bus spotting tayo sa kaya hindi na natin ito sa kakagalit pa. Let's go sa ating vlog mga idol. Davao Metro Shuttle Bus na niyan mga idol. Bound po Mental Kalinan. Davao Metro Shuttle Bus na niyan. Ingat biyahe. May nasili po tayong yellow bus line, Yutong Airport mga idol. A63 bound to Jinsan Digos Marbel. Yellow bus line mga idol. Ayan. A63 at saka Davao Metro Shuttle Bus ng air mga idol. Davao Metro Shuttle Bus ng air. Ingat sa biyahe. Go Mindanao mga idol. Bound 01538. Bound for Tagum San Franz Butuan. Go Mindanao mga idol. Yan. Go Mindanao mga idol. Ingat sa biyahe mga idol. Bakilotor sa kabila mga idol. Davao Metro Shuttle Bus non-air mga idol. Ingat sa biyahe. St. Vincent mga idol. St. Vincent bound for Davao City. Ingat sa biyahe mga idol. St. Vincent 817. Mindanao Star mga idol. Mindanao Star Yutong Aircon. Beltranco bus line 1753. Yan, Beltranco bus line 1753. Vaxilotor 10 stop mga idol. 44142 mga idol. Vaxilotor 10 stop 44142. Bound for Davao City. Ingat sa biyahe. Davao Metro Shuttle Bus Golden Dragon 66 102 bound for Davao City. Davao Metro Shuttle Bus 66 102 bound for Davao City. Ingat sa biyahe. Golden Valley Pino 116 bound for Davao City. Ayan mga idol. Golden Valley 116 bound for Davao City. Ingat sa biyahe. Vaxilotor sa kabila mga idol. Bound for Mangagoy. Ingat sa biyahe. Davao SF bus line bound for Digos Balita. Ayan mga idol. Davao SF bus line. Vaxilotors mga idol bound for Mangagoy. Ingat sa biyahe. Vaxilotors non-stop mga idol. Vaxilotors non-stop mga idol bound for Butuan City. Yan, silis natin mga idol, ang Vaxilotors non-stop. Vaxilotors non-stop, Pagpupuruan, bound for Davao City. Yellow bus line mga idol, A049, bound for Marvel. Yan mga idol, yellow bus line. Yellow bus line mga idol. Ayan, yellow bus line, A06. Bound for Davao City. Yan mga idol, yellow bus line. Yan, yellow bus line mga idol, bound for Davao City. At Vaxilotors mga idol, bound for Davao City. Vaxilotors 4957, ingat sa biyahe. Rural Tours mga idol, bound for biyahe. Yan, Vaxilotors mga idol. Yellow bus line mga idol. Ayan. Yan, yellow bus line. Yellow bus line mga idol. Vaxilotors 5 stop mga idol 4976. Ayan, rural course mga idol. Sorry. Rural course ba? Rural course 4976. Bound. Davao Metro Shuttle Bus Yutong Aircon Street 519 bound for Kalinan. Ayan mga idol, Davao Metro Shuttle Bus. Ayan mga idol, Holy Impantors bound for Davao City. Holy Impantors mga idol, bound for SM Davao City. Ingat sa biyahe. May nasilip po tayong Go Mindanao mga idol. Ayan po mga idol, Go Mindanao mga idol, Totre 518 bound for Davao City. Ayan, Go Mindanao Totre 518. Ingat sa biyahe mga idol.
Kahok Express sa kabila mga idol. Bound for Tagum, Compostela. 59 sa Roadway, Kahok. Bound for Tagum, Compostela. Ingat sa biyahe. Yellow bus line mga idol. 8-004 mga idol. Yellow bus line. Ayan mga idol. Ingat sa biyahe. Rural Tours mga idol. Bound for Cagayan de Oro City. Rural Tours 5 stop mga idol. Ayan. Rural Tours mga idol. 2979 bound for Cagayan de Oro City. Bachelor Tours mga idol. Bound for Butuan City. Ingat sa biyahe. Mindanao Style mga idol. Bound for Grahe. Ayan po mga idol. Mindanao Style mga idol. 15659 bound for Cotabato City. Regular trip. Mindanao Style mga idol. 15659 bound for Cotabato City. Ingat sa biyahe. Ayan mga idol, Mindanao Stock, bound for Cotabato City, regular trip, ingat sa biyahe. Bachelor Tours mga idol, Bachelor Tours mga idol, bound for Mangagoy. At Davao Metro Shuttle Bus mga idol, bound for Butuan City. Another Bachelor Tours mga idol. Bachelor Tours 4564, bound for Grahe mga idol. Ayan, Bachelor Tours 4564, bound for Grahe, ingat sa biyahe. Bachelor Tours 10 stop mga idol, 44106, bound for Butuan City. Ayan mga idol, Bachelor Tours 10 stop, 44106. Ayan mga idol. Bachelor Tours sa kabila mga idol, bound for Cagayan mga idol. Davao SF bus line mga idol. Yan kulay pula. Rural Tours Kinglong mga idol. Bound for Davao City, Cagayan yan. Rural Tours Kinglong. Bachelor Tours mga idol. 41142 bound for Cagayan. Yellow bus line mga idol. 0488 Yotong Laner. Yan. Davao SF bus line bound for Malita Digos. Note sa biyahe mga idol. Yellow bus line mga idol. ADA 0008 bound for Jinsan Digos. Yellow bus line high gear mga idol. Ayan. Yellow bus line high gear bound for Digos Jinsan. Ingat sa biyahe. Yellow bus line sa kabila mga idol, bound for Marble. Holy Infantors mga idol, bound for Maa SM Davao City. Ayan mga idol, Holy Infantors BS Daewoo mga idol. Davao Metro Shuttle Bus, bound for Mintal Kalinan. Ayan mga idol, nakagalaw na si Yellow bus line, bound for Marble. Bachelor Tours non-stop, bound for Butuan City, 4245. Ayan, Bachelor Tours non-stop, 4245, bound for Butuan City. Ayan, ingat sa biyahe mga idol. St. Vincent mga idol, bound for SM Davao City. Ayan, 818 St. Vincent. Another yellow bus line, hiker mga idol, bound for San Diego. Bachelor Tours mga idol, bound for Surigao City. Bachelor Tours 4966, bound for Davao City. Yan mga idol, Bachelor Tours 4966, bound for Davao City. Ingat sa biyahe. Bachelor Tours 4671, regular trip, bound for Davao City. Yan mga idol, Bachelor Tours 4671, regular trip, bound for Davao City. Yellow bus line mga idol. Bachelor Express mga idol, 4345, bound for Davao City. Yan, Bachelor Express 4345, bound for Davao City. Ingat biyahe. Yellow bus line, bound for Jinsan Digos. Ingat biyahe. Yan, yellow bus line, bound for Jinsan Digos.
Bachelor Tours non-stop Kinglong 4257 bound for Davao City. Ayan mga idol, Bachelor Tours non-stop Kinglong 4257 bound for Davao City. Ayan mga idol. Go Mindanao mga idol, bound for Butuan City. Yan, Go Mindanao, bound for Butuan City. Ingat sa biyahe. Kahok, Golden Dragon 5901. Kahok, Yahok Express Corporation mga idol. 5901. Ayan. Golden Dragon mga idol. Kahok, Yahok Express Corporation 5901 bound for SM mga Davao City mga idol. Golden Dragon. Kahok, Yahok Express Corporation Golden Dragon Aircon 5901 bound for SM mga Davao City. Ingat sa biyahe mga idol. Ingat sa biyahe mga idol. May nasilip po tayong Mindanao Star mga idol. 15553 bound for Kidapawan regular trips. Mindanao Star bound for Kidapawan City. Viking 11. Gandang hapon po sa lahat mga idol. Dito tayo ngayon ng participate sa may mga kapitbahay. Don't forget, follow, subscribe, like, comment, share, tap the notification bell. Updated po tayo sa mga video natin i-upload. Maraming salamat sa nakapalo na. Mga hindi pa nakapalo, baka naman dyan mga idol. Maraming salamat sa hindi nag-skip na natin. Maraming salamat kung walang sawal sa mga idol. Sana yung video ako sa mga idol. Alam kong mali pa lang mga subscribers natin. Please comment. Merry Christmas, advance Merry Christmas and Happy New Year mga idol. This is your Brain Jan official vlog, aka Capsule Idol. Yellow box line mga idol, bound for Marvel Jinsan Nikos. Ayan mga idol, yellow box line, bound for Marvel Jinsan Nikos. Ingat sa biyahe. Yutong aircon mga idol. A-98, ingat sa biyahe. Golden Valley 107 Non-Air Hino bound for SM mga Davao City. Ingat sa biyahe mga idol. LB Guyano bound for MAA SM mga idol. Ayan mga idol, LB Guyano. Tiger mga idol. Bachelor Tours bound for Butuan City. At Bachelor Tours mga idol bound for Santo Tomas, Davao del Norte. Ayan, convoy ang dalawa mga idol. Mindanao Star mga idol bound for Davao City Garahe.